Alright, expert to 50. Expert to 50. Oy, Terence Napat! Terence Napat! Terence Napat, Bornok Mangosong, Ray Baidet, Mechelen Rivera, Pineda. Grabe, bakbakan na yung mga boss, oh. Terence Napat, Bornok Mangosong, Ray Baidet, Mechelen Rivera. Dayon, Kimboy Pineda. Terence Napat, Kawasaki. Terence Napat is leading the race. Bornok Mangosong, Ray Baidet, Mechelen Rivera, and also Kimboy Pineda still leading. Wala na. Ray Baidet now is leading the race inside. Ray Baidet, Bornok Mangosong. Wow. Grabe power kayo, Terence Napat mga boss. 250. Expert 250. Expert 250. Wow, showtime na showtime. Terence Napat, Ray Baidet, Bornok Mangosong. Terence Napat, Bornok Mangosong na pumapangalawa. Terence Napat, umahabol. Bornok Mangosong, second place. Ray Baidet, third place. Mechelen Rivera, arena, bakbakanay na ni mga bossing. Okay. Alaka ni triple si Bornok. Oy. Hapit lang. Mechelen Rivera. Mechelen Rivera now is on the third place. Ray Baidet. Alaka, grabe mga gahi, mga busing sa National Motocross Series Pilipinas. So, nangunguna Terence Napat, Bornok Mangosong, Mechelen Rivera, Ray Baidet, and Kimboy Pineda. Wala, kwanto siya? Dito siya kadagan sa expert. Whoa! Singgit mo diya mga fans. 116 na yun siya. Bye. Anos Bornok? Alaga. Terence Napat. Outside. Bornok Mangosong. Triple. Alaka. Dikit na. Dikit na mga boss. Ato arag abog-aboga na. Kuha. Kuha bay. Kuha Terence Napat, Bornok. Bornok Mangosong now leading the race. Bilingaw yung mga tao dito, oh. Ano ba nagbirin ito ng isa ka pinida? Kuan. O mga kuan-kuan lang, dagan na siya expert yapon. Murag intermediate na siya. Hindi ba itong bangin na pang-silang? Bibilyo, wala man. Stanley, wala yapon. Wala unit na siya kay. May pa yung mga tao dito. Why motor? Grabe si Mechelen, no? Mitch Rivera.
kay Ray Ray oh, hindi man na iyang motor oh. Mo man sila top 3. Mo ni siya. Bornok mangusong pa rin mga bossing oh. Grabe oy. Ay! Natumba pag yun mga bossing si Terence Napat. Tumba. Mitchelin Rivera now is on the second place. Mitch Rivera. The Lion, the Warrior, and the Hunter. Sabi mga fans. Wala lagi. Wala. Murag wa sa unit goro. Ray Ray ba Terence Napat.